अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारे ज्योग्राफी के पीरियड में हम देखेंगे हमारा 5वां सबक, जिसका नाम है हवाएं। इस सबक में हम देखेंगे कि हवाओं की कितनी किस्में हैं और कौन कौन सी किस्में हैं और इन हवाओं की कौन कौन सी खुसूसियात है। जो हमें हवाओं के लम्स का एहसास बड़ी आसानी से हो जाता है, लेकिन हवाओं को हम देख नहीं सकते। हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें जब हिलती है तब हमें हवाओं का एहसास होता है, यानी हवाओं का बहना भी हवाओं से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन हवाएं क्यों चलती है, ये सवाल फितरी तौर पर पैदा होता है कि हवाएं क्यों चलती है। तो हम इस सबक में इसी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। हम पढ़ चुके हैं कि ज़मीन पर हवा का दबाव हर जगह यकसा नहीं होता। ज़्यादा दबाव के पट्टों से कम दबाव के पट्टों की जानिब हवा की हलचल उफ़क़ी सिमत में होती है। इस हलचल की वजह से हवाएं पैदा होती है। हवा के दबाव के फ़र्क की शिद्दत का असर हवा की रफ्तार पर होता है। हवा के दबाव का फ़र्क जहाँ कम होता है वहाँ हवा की रफ्तार सुस्त होती है। आमतौर से आलमी सतह पर जहाँ हवा के दबाव का फ़र्क ज़्यादा होता है वहाँ हवा की रफ्तार बहुत तेज़ होती है। हवा की रफ्तार के मुख्तलिफ रूप देखने को मिलते हैं। हवा की रफ्तार की पैमाइश किलोमीटर फी घंटा या नॉट्स इन इकाइयों में की जाती है। ज़मीन को मद्देनज़र रखकर देखें तो ज़मीन की महवरी गर्दिश का असर ज़मीन पर हवाओं के बहने की सिमत पर होता है। शुमाली निस्फ़ कुरे में हवाएं अपनी असली सिमत से दाईं जानिब मुड़ जाती है, जबकि जुनूबी निस्फ़ कुरे में हवाएं अपनी असली सिमत से बाईं जानिब मुड़ जाती है। शक्ल में जैसा आप देख रहे हो, इसी तरह से हवाएं जिस सिमत से आती है इसी सिमत के नाम से पहचानी जाती है। मसलन मगरिबी हवाएं यानी मगरिब सिमत से आने वाली हवाएं। हवाओं की सिमत में ज़ेर असर इलाका और खुसूसियात की बुनियाद पर हवाओं की हस्ब ज़ैल किस्में हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे सैयाराती हवाएं। सैयाराती हवाएं ज़मीन पर हवा के ज़्यादा दबाव से कम दबाव की जानिब साल भर बाकायदगी से हवाएं चलती रहती है। ये हवाएं चूँकि ज़मीन के एक वसी और अरीज़ इलाके पर चलती है, इसलिए इन हवाओं को सैयाराती हवाएं कहते हैं। मसलन मशरिकी हवाएं, मगरिबी हवाएं, कुतबी हवाएं वगैरह। दोनों निस्फ़ कुरे में 25 दर्जे से 35 दर्जे अर्जुल बलद के दरमियान मौजूद ज़्यादा से ज़्यादा हवाओं के दबाव के पट्टों से इस्तिवाई कम हवा के दबाव के पट्टों की जानिब हवाएं बहती है। ज़मीन की गर्दिश की इन हवाओं पर असरअंदाज होती है और इनका असल रुख तब्दील हो जाता है। शुमाली निस्फ़ कुरे में ये हवाएं शुमाल मशरिक़ से जुनूब मगरिब और जुनूबी निस्फ़ कुरे में जुनूब मशरिक़ से शुमाल मगरिब की जानिब बहती है। इन दोनों हवाएं को ख़त मुस्तक़ीम के करीब साकिन हवा के पट्टे में मिल जाती है। इन हवाओं को मशरिकी हवाएं कहते हैं। दोनों निस्फ़ कुरे में वस्त अर्जुल बलदी ज़्यादा दबाव के पट्टों से 60 दर्जे अर्जुल बलदों के करीब हवा के कम दबाव के पट्टों की जानिब हवाएं चलती है। लेकिन ज़मीन की महवरी गर्दिश के असर की वजह से इन हवाओं की असल सिमत में तब्दीली आ जाती है। जुनूबी निस्फ़ कुरे में मगरिबी हवाएं शुमाल मगरिब से जुनूब मशरिक़ की सिमत और शुमाली निस्फ़ कुरे में जुनूब मगरिब से शुमाल मशरिक़ की सिमत बहती है। इन हवाओं को मगरिबी हवाएं कहते हैं। दोनों निस्फ़ कुरे में कुतबी ज़्यादा दबाव के पट्टों से ज़ैली कुतबी कम दबाव के पट्टों की सिमत जो हवाएं बहती हैं इन्हें कुतबी हवाएं कहते हैं। उमूमन इन हवाओं के बहने की सिमत मशरिक़ से मगरिब की जानिब होती है। से अगली है मुकामी हवाएं। कुछ हवाएं मुख्तसर अरसे के लिए मखसूस इलाकों में वजूद में आती है और निस्बतन महदूद इलाकों में ही चलती है। इन्हीं मुकामी हवाएं कहते हैं। मुकामी हवाओं के असरात इनके ज़ेर असर इलाकों के आबो हवा पर नुमाया तौर पर दिखाई देते हैं। ये हवाएं दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ नामों से पहचानी जाती हैं। तरह से पहाड़ी हवाएं, रात को पहाड़ की चोटियां जल्द सर्द हो जाती है। वादी का हिस्सा निस्बतन गर्म रहता है। पहाड़ों पर हवा का दबाव ज़्यादा होता है। पहाड़ों की तरफ से वादी की जानिब सर्द हवाएं चलती है। वादी की गर्म और हल्की हवा ऊपर की जानिब ढकेली जाती है, इसलिए वादी की जानिब सर्द हवाएं बड़ी तेज़ी से नीचे आती है। पहाड़ी हवाएं गुरूब आफ़ताब के बाद बहती है। तरह से
زمینی حصوں پر مادوں کی کثافت زیادہ ہوتی ہے۔ زمین سخت اور غیر شفاف ہے، اس لیے زمین پر گرمی کا بہاؤ بہت جلد اور بڑے پیمانے پر تیز رفتاری سے ہونے لگتا ہے۔ زمین کے مقابلے میں پانی کی کثافت کم ہوتی ہے اور پانی غیر مستحکم اور شفاف ہوتا ہے، اس لیے پانی جلد گرم نہیں ہوتا۔ نتیجتاً زمین اور سمندری علاقوں کی ہواؤں کے دباؤ میں فرق ہوتا ہے۔ دن میں سمندری پانی کے مقابلے ساحل سے لگی ہوئی زمین جلد اور زیادہ گرم ہو جاتی ہے اور اس سے لگی ہوئی ہوا بھی گرم ہوتی ہے۔ ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ زمین کے برخلاف سمندر کا پانی بہت دیر سے گرم ہوتا ہے، اس لیے سمندر پر کی ہوا بھی کم گرم رہتی ہے اور یہاں ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے۔ دن کے وقت سمندر پر سے خشکی کی جانب سے ہوا بہتی ہے، یہ ہوائیں نسیم بحری کہلاتی ہے۔ رات کے وقت سمندر کے مقابلے میں زمین جلد سرد ہو جاتی ہے اور یہاں ہوا کا دباؤ زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے رات کو زمین سے ہوائیں سمندر کی جانب بہتی ہیں۔ ان ہواؤں کو نسیم بری کہتے ہیں۔ اس طرح سے اس کے علاوہ مختلف علاقوں میں مخصوص حالات میں کچھ ہوائیں چلتی ہیں، انہیں بھی مقامی ہوائیں کہا جاتا ہے، مثلاً فون، چینوک، بورا، لو وغیرہ۔ تو بچوں، یہ تھی نسیم بری اور نسیم بحری۔ اگلی ہے موسمی ہوائیں۔ موسمی ہوائیں موسم کے لحاظ سے زمین اور پانی کے درجہ حرارت میں کمی و بیشی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ گرمیوں میں موسمی ہوائیں سمندر سے خشکی کی جانب اور سردیوں میں خشکی سے سمندر کی جانب چلتی ہے۔ جنوب مشرقی ایشیا، مشرقی افریقہ، شمالی آسٹریلیا، ان براعظموں پر موسمی ہواؤں کا خاص اثر دکھائی دیتا ہے۔ بھارتی برصغیر پر موسمی ہواؤں کا اثر گرمیوں اور سردیوں میں ہوتا ہے۔ ان ہواؤں کی وجہ سے ہی بھارتی برصغیر میں گرمی اور سردی کے علاوہ مانسون یعنی بارش اور مانسون کی واپسی کا زمانہ جیسے موسم وجود میں آتے ہیں۔ موسمی ہوائیں بڑے پیمانے پر نسیم بحری اور نسیم بری ہی ہوتی ہے۔ برصغیر ہند پر ہونے والی زیادہ تر بارش موسمی ہواؤں کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ یہ ہوائیں خط استوا سے جنوب مغرب کی سمت جون سے ستمبر کے عرصے میں برصغیر ہند کی طرف بہتی ہے۔ انہیں جنوب مغربی موسمی ہوائیں کہتے ہیں۔ یہ آبی بخارات سے لدی ہوتی ہے۔ ستمبر سے دسمبر تک خط استوا کے قریب ہوا کے دباؤ کا علاقہ تیار ہونے کی بنا پر برصغیر ہند سے خط استوا کی طرف ہوائیں بہنے لگتی ہیں۔ انہیں شمال مشرقی موسمی ہوائیں کہتے ہیں۔ یہ ہوائیں خشک ہوتی ہیں۔ ہواؤں کی ساکن اور طوفانی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے لیے گرد باد کا مطالعہ نہایت ضروری ہے۔ گرد باد بعض اوقات کسی مقام پر ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا ہے اور اطراف میں ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں گرد بادی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ کم ہوا کے دباؤ کے مرکز کی جانب اطراف کے ہوا کے زیادہ دباؤ والے علاقے سے ہوائیں تیزی سے چلنے لگتی ہے۔ زمین کی محوری گردش کی وجہ سے شمالی نصف کرے میں گرد بادی ہوائیں گھڑی کی سوئیوں کی مخالف سمت جبکہ جنوبی نصف کرے میں گھڑی کی سوئیوں کی سمت چلتی ہے۔ گرد باد کے وقت آسمان ابر آلود ہوتا ہے، ہوائیں بہت تیز رفتاری سے بہتی ہیں اور موسلا دھار بارش ہوتی ہے۔ ان ہواؤں کے زیر اثر علاقے محدود ہوتے ہیں۔ ان ہواؤں کی مدت، رفتار، سمت اور علاقہ انتہائی غیر یقینی ہوتا ہے۔ چکردار طوفان بحر الکاہل کے مغربی حصے میں جاپان، چین، فلپائن وغیرہ ملکوں کے ساحلی علاقوں میں پیدا ہونے والے طوفان کو ٹائفون کہتے ہیں۔ یہ طوفان جون سے اکتوبر مہینوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ طوفانی رفتار سے چلنے والی ہواؤں اور موسلادھار بارش کی وجہ سے یہ طوفان نہایت ہی تباہ کن ہوتے ہیں۔ جزائر عرب الہند کے سمندر میں پیدا ہونے والے ان گرد بادوں کو کہتے ہیں۔ یہ طوفان بھی بڑے ہی تباہ کن ہوتے ہیں۔ طوفانوں کے وقت ہواؤں کی رفتار کم از کم 60 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ منطقہ معتدلہ میں گرد باد تیار ہوتے ہیں۔ ان کی شدت کم ہوتی ہے، یہ کم تباہ کن ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے منقلب گرد باد
بعض علاقوں میں ایک مخصوص فضائی تبدیلی کی وجہ سے مرکزی علاقوں میں زیادہ دباؤ ہو جاتا ہے، جس کے سبب مرکزی علاقوں سے ہوائیں تیزی کے ساتھ اطراف کے علاقوں میں ایک چکر کی صورت میں چلنے لگتی ہے۔ شمالی نصف کشے میں یہ ہوائیں گھڑی کی سوئی کی سمت کے مطابق اور جنوبی نصف کشے میں گھڑی کی سوئیوں کے مخالف سمت میں چلتی ہے۔ منقلب گرد باد کے دوران آسمان صاف، کم رفتار سے بہنے والی ہوائیں اور نہایت خوشگوار موسم ہوتا ہے۔ منقلب گرد باد کی حالت و کیفیت زیادہ تر کچھ دنوں یا ایک ہفتے تک رہ سکتی ہے۔ اسے منقلب گرد باد منطقہ معتدلہ میں بنتے ہیں۔ ہواؤں کی حالت بتانے والے نقشے میں منقلب گرد باد سے زیادہ دباؤ والے مرکز کو حروف H یعنی ہائی کے ذریعے بتایا جاتا ہے۔ منقلب گرد باد زیادہ دباؤ کے پٹوں میں واضح طور پر محسوس ہوتے ہیں۔ اس علاقے سے چونکہ ہوائیں باہر کی جانب بہتی ہے، اس لیے وہاں بارش کا تناسب کم ہوتا ہے۔ ہاں تو بچوں، تمہیں یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب تمہیں کرنا یہ ہے کہ مشقی سوالات میں سے خانہ پوری کرنا ہے۔ اس کے بعد سوالوں کے جوابات ڈھونڈ کر لکھنے کی کوشش کرنا ہے، جغرافیائی وجوہات لکھنے کی کوشش کرنا ہے اور مجھ کو اپنے واٹس ایپ گروپ پر سینڈ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔